आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। টাকা বলেন কি? দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জাদুঘর। যদি না থাকে পকেটে, আপন মানুষের মুখোশ খুলে দেয় নগদে। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? মেসেজ দিবি না, ফোন দিবি না, अरे ये क्या बकचोदी है बहनचोद। কথা বলবি না, এটাই সত্যি। एप्टा मारूंगा ना कि 10 दिन तक लगातार हगती रहेगी। बंद कर रही है कि नहीं ये तोतलापन। তারপরও তোকে ভুলতে পারি না। নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। নেক্সট। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये भाई साहब बस साथ ही खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका खड़ा नहीं हो सकता। যাবো মানে যাবো না, তাদের কাছে বাধা দিয়ে লাভ নেই। प्यारी समझ गई। উঠা লে রে দেবা, উঠা লে রে বাবা। নেক্সট। ছেলেদেরকে সম্মান করা উচিত, अस्सलामु अलैकुम बड़ भाई। কারণ ওরা না থাকলে ফুচকাওয়ালা পেতাম কোথায়।